মোর ডাকনিয়া গাঞ্জা মরি গেল রে এ মোর ডাকনিয়া গাঞ্জা মরি গেল রে কোন মোর ডিখিয়া মুসা হোস দেলা রে কোন মোর ডিখাই মুসা হোস দেলা রে সোমারাটে তানু ঘেলি আনি রেলি আন্দোরা কুকুড়া উতরাইবা কে বেলি সোমারাটে তানু ঘেলি আনি রেলি আন্দোরা কুকুড়া উতরাইবা কে বেলি হো ওড়ে লসা লসা হেইবার তেরে লারে ওড়ে লসা লসা হেইবার তেরে লারে কোন মোর ডিখাই মুসা হোস দেলা রে কোন মোর ডিখিয়া মুসা হোস দেলা রে মোর ডাকনিয়া গাঞ্জা মরি গেল রে এ মোর ডাকনিয়া গাঞ্জা মরি গেল রে কোন মোর ডিখাই মুসা হোস দেলা রে কোন মোর ডিখিয়া মুসা হোস দেলা রে বেলি পাইকে বলি বাড়াইতে রেলি কাই ডেঙ্গো ডেঙ্গো গোড় রান্দোরা গাঞ্জা বড়ে সুন্দর বেলি পাইকে বলি বাড়াইতে রেলি কাই ডেঙ্গো ডেঙ্গো গোড় রান্দোরা গাঞ্জা বড়ে সুন্দর কোকরে কোকরে ডাকি দেলে সরি সাই জাকুর কর করিয়া কমি বলাই আইবার সাই জাকুর কর করিয়া কমি বলাই আইবার ওরে সলিয়া মনুষ আমর কুকুড়া গাঞ্জা কে সালি মোর বার ওরে সলিয়া মনুষ আমর কুকুড়া গাঞ্জা কে সালি মোর বার কর্মী নইলা রে পিলা টকি মোর কর্মী নইলা রে ডাক্তার সডি সারি দুনিয়া সরি গেলা রে মোর ডাকনিয়া গাঞ্জা মরি গেলা রে এ মোর ডাকনিয়া গাঞ্জা মরি গেলা রে কোন মোর ডিখাই মুসা হোস দেলা রে কোন মোর ডিখিয়া মুসা হোস দেলা রে
गाइस सब लोग के स्वागत आमर कोरापुटिया यूट्यूब चैनल लगे। तो सब लोग केनता चस भल रहा आउ खुश रहा दिल से। तो आज गोटे फुल दमदार म्यूजिक गोटे अपलोड करेली तो कोरापुटिया म्यूजिक तो बेंडा ग्रुपटा तो केनता रहा जरूर कह आउ कमेंट कर जरूर कहबास आउ कमेंट कर सब्सक्राइब गोटे आम चैनल के करवा जनता सपोर्ट करते रहा सेमती आगे भी एमती सपोर्ट करते रहा आउ वीडियो हॉल रे फुल एंजॉय करा म्यूजिक सुनबार आसी बोले आम इस चैनल के जरूर सपोर्ट करा आउ फुल दमदार म्यूजिक कमेंट दिखुआ कौन कौन गुरु म्यूजिक दरकार सब लोग जरूर देवा। तो आगे भी एमती म्यूजिक आसी तो इस चैनल के फुल दमदार से सपोर्ट करा आउ फुल म्यूजिक के एंजॉय करवास। तो आज छाण रही 4:15 थी पाखापाखि तो वीडियो फुल एंजॉय करा और म्यूजिक फुल सुन और एमती नुआ म्यूजिक आए वाला सब्सक्राइब करवास और लाइक करवास कमेंट करवा का नहीं भूलबास। तो रही आज वीडियो लगे।